तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमचो एक्स सरपंच आणि आमचो वॉर्ड मेंबर लेट आगोस्तीन डिसूजा जो फाटीत एक्सपायर जालो आणि आमचो वॉर्ड नंबर 4 वेकंट जाल्लो. सो येता ते इलेक्शन कमिशनान येता ते 28 तारखेर इलेक्शन दवरलेले आणि त्या इलेक्शनान आमच्या जुलियस हो जावन आसा टिनूचो चेडो तो अनअपोज येयल्लो आसा. सो हांव सगळ्यांक वॉर्ड नंबर 4च्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा जेंच्यांनी तेजेर विश्वास दाखयलो आणि ताका अनअपोज हाडल्या बद्दल. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली फाटले फावट जेन्ना टिनू भोंवलो तेच्या ऑपोजीट खूब जाण म्हाज्या दिसतान 5-6 जाण तरी इलेक्शनाक, पण आयज ते ऑपोजिशनांनी सुद्धा ताका कॉन्फिडन्स दाखोवन ताका अनअपोज हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता जुलियसान आपल्या बापाय भाशेन जाता तितकी कामां करची, कोणाचेर भेदभाव करपाचो न्हू आणि बिंदास जाता ती कामां करपाची. आमी सगळे वॉर्ड मेंबर तेच्या फाटल्यान आसतले आणि ताका हो जो नवो रोल आहा पळय तेजो जी तेजेर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती तो बऱ्या भाशेन हे करतलो न्हू ही गॅरंटी हांव तुमकां सगळ्या लोकांक दिता तुमच्या माध्यमांतसून आणि ताका बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. थँक्यू. आयज खोशयेचो दीस सेंट सेबॅस्टियन चॅपलाचे आयज फेस्ट सेंट सेबॅस्टियन डे आमी मनयता. त्या दिसा आमी सगळे बाब जुलियसाक विश करपाक हिंगा येयल्ले आहात. पंचायतीचे वांगडी तेजे सरपंच रोशन रेडकर तेजी फामील आणि आयज उगडास येता आमच्या फ्रेंडाचो आमचो इश्ट भक्तीन who left us and went for heavenly abode. He used to work today for the whole day for the feast. मिसाक भोंवावतालो आख्खे मीस जाल्या उपरांत जे लोकांक एका कडेन हाडून धाकटुले गेट टुगेदर करप सगळ्याक तो वावुरतालो. तेजें योगदान ह्या वाठारांत स्पेशली नागवा आरपोरा बरे मोठे आहा. जे रोड्स इतकी वर्सां जाली 10 वर्सां जाली आयज बरे व्हडले रोड दिसता, क्लीन रोड दिसता, फुटपाथ्स दिसता, ब्युटिफिकेशन दिसता. हे तो एक भाग आहलो हे काम फुडें व्हरपाक आनी हांव आयज तेजे चल्याक जुलियसाक ऑल द बेस्ट म्हणटा की तो अनअपोज जिखून येयल्लो आहा. लोकांनी तेजेर कॉन्फिडन्स दाखयल्लो आहा. जे कॉन्फिडन्सान तेजे डॅडीक जिखून हाडटालो इतली वर्सां पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच आनी जिल्हा पंचायत मेंबर असो जावन गेल्लो तो. आनी सेम रोल आयज तेजे चेड्यान घेतलेलो आहा. आनी people have shown confidence. When people show confidence, it means that Julius is accepted. He has to show what people's confidence जे दाखयल्ले आहा तेणे ते उपकार आठयतना कामां करून दाखोवपाक जाय. कित्याक आयज कामां करना जाल्यार फुडल्या फावटी लोक निवडून हाडिना. You have to be with the people, get their work done, take the work to their doorstep. Cleanliness of the ward and surrounding areas. तेजे भायर जी कितली कामां आहा, whether it is footpaths, roads, beautification, ponds to be cleaned, nallas to be cleaned, लोकांक पावपाक जाय, कोण सीक आहा ताका हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय, सगळीं कामां आयज वॉर्ड मेंबरान करची पडटा. आनी हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी ही वील डू गुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ नागवा आरपोरा एंड हीज ओन वॉर्ड. थँक्यू. म्हाका आयज हांगासर तुमी सगळीं आयकताले म्हणून आनी आमच्या सरपंचान मेंबरांनी म्हाका सपोर्ट दिलो आनी मायकल सरांनी म्हाका सपोर्ट दिलो. फुडें सर आमी तेजे फाटल्यान आहा. म्हाज्या लोकांनी सांगलें डॅडी फाटल्यान आमकां तूं जाय आनी लोकांच्या आदारान हांव आयज फुडें आहा. सो हांव सगळ्यांक देव बरें करूं.